अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराज हबीन, पेश हैं आज की सुर्खियाँ। एक सरकारी तकरीब के दौरान गुरुकुल स्कूल के एक स्टूडेंट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर रियासती वज़रा की मौजूदगी में अंग्रेज़ी ज़बान धुआंधार तकरीर करते हुए सबको हैरान कर दिया। चीफ मिनिस्टर भी मज़कूरा स्टूडेंट को शाबाशी दिए बगैर नहीं रह सके। From my research, you came from a small village, Kondareddipalli, and you have studied in a government school. And with all your efforts, hard work and perseverance, today you became a chief minister of our state. We are very proud of you, sir. And हुकूमत तेलंगाना रियासत के शोबे खेलकूद पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। MCR HRD बोधी पवेलियन में TG20 क्रिकेट लीग की फतेह टीम से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से चेक भी पेश किया। खेलकूद के जरिए सरकारी मुलाजमतों में भी तकर्रुरी की राहें हुकूमत तेलंगाना ने नौजवानों के लिए फराहम की है। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने हैदराबाद के लोक भवन में तेलंगाना ग्रामीण बैंक TGB की 2025 से 2026 सालाना रिपोर्ट की रस्म इजराई अंजाम दी। गवर्नर शुक्ला ने ग्रामीण बैंक की बेहतर कारकर्दगी पर अहदेदारों को मुबारकबाद भी पेश की। इसके अलावा माली शमूलियत, देही तरक्की, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और पूरे तेलंगाना में किसानों की बहबूद में ग्रामीण बैंक के अहम ताउन की गवर्नर शुक्ला ने सताइश भी की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने पालेर व आबी प्रोजेक्ट के मुतालिक वजाहत करते हुए कहा कि माजी में बदउनवानियों के सबब जो कोताही और गफलत बरती गई थी उसको दूर करने के लिए सीताराम प्रोजेक्ट में नई लागत को मंजूरी दे दी गई है। भट्टी ने कहा कि अवामी हुकूमत सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। गोलकुंडा बोनाल यात्रा के दौरान रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने भी रिवायती बोनाल रक़स के करते हुए बोनाल यात्रा से अपनी अकीदत का मुजाहरा किया। इससे कबल भी पोतराज के तरस पर रक़स करते हुए पूनम ने सुर्खियां बटोरी थी। मरकजी ममलिकती वजीर और BJP लीडर बंदी संजय ने सईदाबाद के स्कूल में पेश आए वाक़ये पर गहरी तशवीश का इजहार किया। एक गैर मुस्लिम लड़की को कलमा पढ़ाने के मुबैना अमल को संजय ने जमहूरी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया। बंदी संजय ने हुकूमत तेलंगाना से फौरी मुदाखलत करने और स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साबिक़ रियासती वज़ीर T हरीश राव ने कोयले की किल्लत के सबब थर्मल पावर स्टेशन के बंद होने का खदशा जाहिर किया है। हरीश राव ने कहा कि कोथागुडम, काकातिया, भदरदरी, यादाद्री में अब सिर्फ 7 दिनों का ही कोयला बाकी है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि यादाद्री के 2 यूनिट में से 1 और 4 कोयले की किल्लत के सबब बंद हो गए और 1600 मेगावाट बिजली की पैदावार भी रुक गई है। हरीश ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में बिजली की गैर एलानिया कटौती में इजाफा हुआ है। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के अवामी नुमाइंदों से अपील की कि वो अपने एन्यूमरेशन फॉर्म्स बगैर दस्तावेज़ात के भी जमा करा दें और बताया कि मुस्तक़बिल में ज़रूरत पड़ने पर मजलिस की क़ानूनी टीम वोटर्स की मदद करेगी। अवैसी ने कहा कि दस्तावेज़ात की अदम मौजूदगी उन्हें फॉर्म दाखिल करने से नहीं रोक सकती है। मैं आपके ज़रिए से उन तमाम लोगों से अपील कर रहा हूँ, आपका फॉर्म फिल हो गया, वापस करो, आप BLO को दो। आपके पास डॉक्यूमेंट लगा के दे रहे, दो BLO को। आप डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी साइन करके आधार कार्ड नंबर, फोन नंबर, बीवी का, शौहर का लिख के वापस करो उसको। आप दे दो, आपको, आप इंतजार मत करो। 10 दिन बढ़ गया तो इसका मतलब नहीं आप आखिरी 2 दिन में देंगे, नहीं, अभी दे दो आप। तेलंगाना रक्षणा समिति के नए इंचार्ज, हल्का इंचार्ज और कारकुनों ने अपनी तकर्रुरी पर तेलंगाना रक्षणा समिति की सदर के कविता से मुलाकात करके उनका शुक्रिया अदा किया। मज़कूरा कायदीन ने कविता को भरोसा दिलाया कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद करेंगे। पानी के लिए तेलंगाना में किसान सड़क पर उतर गए हैं। तफसीलात के मुताबिक खानापुर मंडल के पकाला से पानी छोड़ने की मांग करते हुए किसानों ने एहतजाज किया। PRS पार्टी भी एहतजाज कर रहे किसानों की हिमायत में खड़ी है। पुलिस एहतजाज कर रहे किसानों और PRS पार्टी कारकुनों के माबैन झड़प का वाक़या भी पेश आया।
ضلع محبوبآباد کے کوتھاگوڑا منڈل کے سرکاری گروکل اسکول میں اقامتی اسٹوڈنٹس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تمام طالبات پینے کے پانی کی سربراہی نہ ہونے کی وجہ سے، جبکہ بیت الخلاء میں بھی پانی کی سربراہی نہ کرنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ طالبات نے HM پر 10 روپے ادا کرنے پر پانی کی سربراہی کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ حیدرآباد کے تلک نگر میں واقع سری ودیا اسکول میں ریاضی کا تعلیم دینے والے ٹیچر روی تیجا پر اسکولی بچیوں کا جنسی ہراساں کرنے کا الزام ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کاچی گوڑا میں FIR کرنے کے باوجود پولیس مؤثر انداز میں کام نہیں کر رہی ہے۔ متاثرہ اسٹوڈنٹس کے والدین اب پریس کانفرنس کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تاکہ روی تیجا کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور متاثرہ بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ تلنگانہ غیر مسلح پولیس میں بھرتی کی تعداد کو 5000 سے بڑھا کر 20000 کرنے اور عمر کی حد میں بھی کانسٹیبل کے لیے 36 سال جبکہ سب انسپکٹر کے لیے 38 سال تک کے اضافے کی مانگ کے ساتھ پھر ایک مرتبہ بے روزگار نوجوان سڑک پر اترے ہیں۔ بے روزگار یوتھ JAC نے شہر کے مختلف مقامات پر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کارروائی کو احتجاجی مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں نے ظلم قرار دیا۔ تلنگانہ پولیس کے سربراہ CV آنند نے سائبر کرائم کی روک تھام، تفتیش اور شہریوں کو فراہم کی جانے والی مدد میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا جامع جائزہ لیا۔ CSB ڈائریکٹر اور ان کی ٹیم بھی CV آنند کے دورے کے موقع پر موجود تھی۔ گولکنڈہ کے روایتی بونال جھلوس سے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر پولیس گریٹر حیدرآباد VC سجنار بھی گولکنڈہ پہنچے۔ اس موقع پر سجنار نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ تمام عقیدت مند بونال تہوار بغیر کسی پریشانی کے اور پرامن ماحول میں منائیں گے۔ ہائیڈرا کمشنر AV رنگناتھ نے اپل میں ناچارام جھیل کی تعمیر، مرمت اور تزئین نو کے کاموں کا آغاز کیا۔ مذکورہ ناچارام جھیل جملہ 108.30 ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ شہر اور مقامی عوام کے لیے مذکورہ جھیل کو سیر و تفریح کے ایک بہترین مقام میں تبدیل کرنے کا ہائیڈرا نے منصوبہ بنایا ہے۔ کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ کے نیکسس مال کی ایتھس ریسٹورنٹ پر فوڈ سیفٹی کی ٹیم نے چھاپہ مارا، ریسٹورنٹ کی کارکردگی کا مشاہدہ کیا اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے خوبیوں کی ستائش بھی کی، مزید بہتر انتظامات کی ہدایت بھی دی۔ محکمہ آبپاشی کے ڈپٹی ایگزیکٹو اور اسٹنٹ انجینئر بھی ACP کی جال میں پھنس گئے۔ دونوں کو ACP کی ٹیم نے 60,000 روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دونوں کی تحویل سے رشوت لینے کے لیے کی گئی رقم بھی برآمد کر لی۔ شان TV ہیڈ لائنز کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ افرا جبین اور شان TV کی ساری ٹیم کو اب دیں اجازت۔ خدا حافظ۔